ट्रंप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, अमेरिकी सदर की, कि वो बहरिया टाउन बनाने जा रहे हैं। और बहरिया टाउन कहाँ बनाने जा रहे हैं, कौन सी ज़मीन पर उनकी नज़र है। डोनाल्ड ट्रंप गज़ा क्यों आना चाहते हैं, बिल्डर को लेके जाया जाए किसी ऐसे बाग में जहाँ दरख्त हों, परिंदे चहचहा रहे हों, तो उसको वो चहचहाहट, फल फूल, दरख्त नज़र नहीं आएंगे, उसको प्लॉट नज़र आएंगे और उस पर वो एक कॉलोनी बनाना चाहेगा। तो अगर गज़ा के रहने वाले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक में से कोई एक निकल कर सामने आएगा और गज़ा को बचा पाएगा, तो शायद ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने ज़रूर इस पर आवाज़ उठाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और ट्रंप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, अमेरिकी सदर की, कि वो बहरिया टाउन बनाने जा रहे हैं। और बहरिया टाउन कहाँ बनाने जा रहे हैं, कौन सी ज़मीन पर उनकी नज़र है, ये सब मुझे BBC से पता चला। और BBC में वसअतुल्लाह खान ने एक कालम लिखा है। मेरा क्योंकि उन्वान ही बोलते कालम है, तो मैंने कहा मैं ये आपको कालम पढ़ कर भी सुनाऊँ कि उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज से अक्कासी की है कि डोनाल्ड ट्रंप गज़ा क्यों आना चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, उन्होंने लिखा, गज़ा और अमिताभ बच्चन की फ़िल्म पास कर वरना बर्दाश्त कर, जिसके हाथ में हथौड़ा तो है ऐसा मसला कील नज़र, उसे हर मसला कील नज़र आता है। कसाई हर जानवर को वज़न, रान, कमर, गर्दन और कलेजी से पहचानता है। अगर उसे कहा जाए कि इसको पाल लो, तो वो पालेगा नहीं, उसको ज़िबा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी जो है बिल्डर को लेके जाया जाए किसी ऐसे बाग में जहाँ दरख्त हों, परिंदे चहचहा रहे हों, तो उसको वो चहचहाहट, फल फूल, दरख्त नज़र नहीं आएंगे, उसको प्लॉट नज़र आएंगे और उस पर वो एक कॉलोनी बनाना चाहेगा। उन्होंने कहा 80 की दहाई में जो फिल्में थीं उसमें झोपड़पट्टी क्यों गिरा दी जाती थी, ताकि वहाँ पर बिल्डर के बड़े बड़े प्लाजे बनाए। बम्बई का हाल बताया जाता था और दिखाया जाता था कि जो लोग बेचने को तैयार होते थे उनको बेच दिया जाता था, उनसे ज़मीन ख़रीद ली जाती थी। जो बेचने को तैयार नहीं होते थे उन्हें धौंस धांधली या गिराने पर या आग लगा कर जो है किया जाता था। फिर उसके बाद जो है जो लोग ये भी नहीं मानते थे तो उन्हें शूट कर दिया जाता था। और बिल्डर जो है वो अपना मकसद हासिल करने के लिए हर वो काम कर सकता था जो कि उसने करना, यानी उसने ज़मीन के हसूल के लिए करना होता था। और यही कुछ सब कुछ गज़ा में हुआ। लेकिन 80 की दहाई की फ़िल्मों में एक करैक्टर अमिताभ बच्चन का भी होता था जो इन झोपड़पट्टी वालों को बचाने के लिए निकल आता था। इससे मुराद एक हीरो है जो सामने आता था और बचा लिया करता था। तो अगर गज़ा के रहने वाले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक में से कोई एक निकल कर सामने आएगा और गज़ा को बचा पाएगा, तो शायद ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग गज़ा के इंसानों को मलबे समेत साफ करके डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शशदर हैं या तैश में हैं, 2-2 फुट उछल रहे हैं, उन्होंने कभी 70 या 80 की दहाई की फिल्में नहीं देखी हैं, इसलिए वो शायद ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा सबसे रोशन मिसाल 1980 की दहाई में न्यूयॉर्क की महंगी सड़क 5th एवेन्यू पर बनने वाला 58 मंजिला ट्रंप टावर है। इसमें एक अपार्टमेंट की कीमत 2.5 से 3 मिलियन डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप को 70 की दहाई में उनके करोड़पति बिल्डर बॉब फ्रेड्स ने ज़मीन का कारोबार करने के लिए लगभग $1 मिलियन दिए थे। इस इब्तदाई रकम से उन्होंने न्यूयॉर्क मौके पर कई जगह लोकल गवर्नमेंट के तामत से ख़रीदी और उन्हें स्काई स्क्रैपर्स में तब्दील कर दिया। यानी ये उनका इतना पुराना कारोबार है, 40-45 साल पुराना। वो एक बिल्डर है। और आप ज़रा बैरियर रूम के नीले साल पर गज़ा की 41 किलोमीटर तवील और 6-12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को डोनाल्ड ट्रंप रीबिल्ड एंड डेवलपर की आंख से देखते हैं। अगर यहाँ ठुसने हुए लगभग 23 लाख अल्लाह मारे दे दलाल या धौंस धमकी या मारकाट से समेत किसी भी तरीके से रुखसत कर दिए जाएं, तो सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा बहरिया टाउन वजूद में आ सकता है। यहाँ से मैंने किया था कि बहरिया टाउन जो है बनाने जा रहे हैं। इस शानदार स्कीम में पैसा लगाने वाले आज के करोड़पति कल के अरबपति हो सकते हैं। यहाँ एक और सिलिकॉन वैली बन सकती है। एलन मस्क के रॉकेट यहाँ के साल से खला में भेजे जा सकते हैं। यहाँ के समंदर में से तेल और गैस के खींचे जा सकते हैं। सफ़ेद रेत पर ऊंधे लेटे स्याह 5 स्टार होटलों की कतार, नीले पानी के किनारे चमकने वाले विलास और लग्जरी पार्ट्स के लिए खूबसूरत जेटियाँ, गर्ज क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर जुए खाने बन सकते हैं, डांस क्लब बन सकते हैं, यहाँ पर न्यूड बीच बन सकते हैं, यहाँ पर बरहना होकर इंसानियत का नंगा नाच जो है वो तो है नाचा ही जा रहा है वहाँ पे, ये किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की
اور صحافی ٹونی شارٹرز کی مشترکہ کتاب دی آرٹ آف دا ڈیل پڑھی ہے تو پتہ چلے کہ من پسند سودا جیتنے کے لیے کیا کیا پینترے درکار ہوتے ہیں۔ پڑھیے تاکہ سمجھ آئے کہ ٹرمپ صاحب ڈنمارک میں مسلسل کیوں پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ کیا بھاؤ بکے گا، پاناما کینال کتنے میں ملے گی، اور غزہ پہ وہ ڈیولپمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ دی آرٹ آف دا ڈیل کا اگر ایک لائن میں خلاصہ بیان کروں تو وہ ہے سامنے والے کو موت دکھا کر بخار کیسے بیچا جا سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی شاید دنیا بھر میں کسی نے نوٹس نہیں لیا، لیکن سعودی عرب نے ضرور اس پر آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کا غزہ قبضے کا جو پلان ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ گو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو وہاں سے خاطر خواہ اس معاملے پر نہ پاکستان سے نہ سعودی عرب سے حمایت درکار ملے گی۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر نہیں ہے جنہوں نے اہم پرکشش جگہ موقع کا پلاٹ نظر آتی۔ 1803 میں صدر تھامس جیفرسن نے فرانس سے لوزیانہ کا 2 ملین مربع کلومیٹر علاقہ $1.5 کروڑ میں پکڑ لیا تھا۔ یوں ریاستہائے متحدہ امریکہ ایک رات میں دگنا ہو گیا تھا، یعنی اس کا رقبہ اتنا تھا۔ 1819 میں امریکہ نے اسپین سے فلوریڈا $50 لاکھ میں خریدا۔ سن 1867 میں 15 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل پورا الاسکا امریکہ نے زار روس سے $72 لاکھ میں خریدا تھا۔ سن 1853 میں جنوبی امریکہ نے بحر الکاہل کے جزائر کی ملکہ ہوائی کو ایک پیشکش کی تھی کہ وہ ہوائی کا جزیرہ ہمارے حوالے کر دے، نہیں کیا تو بعد میں اس کا قبضہ کیا، اور ملکہ کہاں گئی آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج کل وہ ویسے کینیڈا کو ریاست بنانے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ خواب تو خواب ہے، خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ غزہ کی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ٹرمپ کا اوریجنل آئیڈیا نہیں بلکہ ان کے داماد جاریڈ کشنر کا ہے۔ گزشتہ برس کہا تھا کہ ذرا سوچیے غزہ پٹی میں ترقی کے کتنے زبردست امکانات ہیں۔ ٹرمپ کے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ سینو وٹکوف بھی ریئل اسٹیٹ کاروباری ہیں، یعنی یہ پراپرٹی ڈیلروں کا ایک گروہ ہے جو اس وقت امریکہ پر قابض ہے، اور وہ جو ہے اس پر غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے پراپرٹی کا ہی کام کرنا چاہتا ہے اور یہاں سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ اگر وہاں کے بھولے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے جگہ خالی کرائی جائے، تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے 1917 میں برطانیہ نے اسرائیلیوں کو، یعنی بنی اسرائیل والوں کو، یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ریاست بنا سکتے ہیں۔ نہ وہ وہاں پر قابض تھے، قابض کون تھا وہاں پر؟ عرب تھے یا عثمانیہ سلطنت تھی، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن 1947 میں یہ معاملہ اس وقت سمجھ آیا جب اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا گیا۔ 23% یہودیوں کو 67% جو وسائل ہیں وہ دے دیے گئے، اور 67% مسلمانوں کو 23% وسائل جو ہیں حصے میں آیا، اس کو بھی اب چھیننے کے اسرائیل اور امریکہ اتحاد جو ہے درپے ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ ہے جس پر آج وسعت اللہ خان نے ایک اچھے انداز اور اچھے پیرائی کے اندر اپنا قلم بند کیا ہے، اور میں نے سوچا کہ بولتے کالم میں آپ تک یہ معلومات ضرور پہنچانی چاہیے کہ غزہ پر اگر مسلم دنیا نے آنکھ میٹھی تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جب ایک مرغی کو ذبح ہوتے ہم دیکھ کر باقی ڈربے میں بند مرغیاں دوسری طرف منہ کر لیتی ہیں، تو اس سے چھری کند نہیں ہوتی، مزید تیز ہوتی ہے۔ باری سب کی آئے گی۔ اگر آج غزہ پہ آواز نہ اٹھائی تو کل آپ کی، پھر میری، پھر کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے۔ سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے اور پراپرٹی ڈیلروں کے اس گروپ کو اس دنیا کے امن خوشحالی پر قبضہ کرنے سے روکنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔